Para ma-regular natin. 7-4. Back to the ball game. 7-4 ha. Tatlo ha. Easy. Oy. 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 Ano yun? Yes! Aba, napanis na naman. Abang. Dribble the ball. JC, lula. Hindi mo gagawin. Nag-isip ng paraan. Oy. Anong gagawin ko? Wala. Abang again. Rebound. Wala. Rebound ba again ni Abang? 8-5. Yes! 8-5. 8-5. Dapat tumalis ha. Stop mo na. JC Tumira. Pasok! 8-6. 132. Humahabol po ang meral ko sa Debra. Abang. Iwan. Yes! 9-6. Carlo. Abang. Carlo, din mong gagawin. Tumira sa labas. Wala! Iwan na yung Abang. Ang bola si Abang. Oh, likaw dan. Wala. Rebound. Abang. Yes! 10-6! Carlo nagalit! Oh! Wala good shot by Giancarlo. Yabang muna. Oy! Wait. Abang. Wala. JC. Oy! Oy! Rebound. Oy, kinuha ang bola ni Abang. Tinira. Wala. Foul. Good. 2 minutes. Abang. Wala. Rebound by Abang again. Abang. Wala. Halftime break report. Highlights of the game. Highlights of the game. Giancarlo. Okay, lobat na.